बहुत खूब। चलते हैं अपने दूसरे कारी की जानिब, जनाब मोहम्मद तैयब अंसारी, हिंदुस्तान। सूरह मुबारक क़सस आयात 17 से 21 तक आपको तिलावत करनी है। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुमुस्सलाम रहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बि बिमा أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहम्मद तैयब अंसारी हमारे दूसरे कारी थे जिन्होंने शिरकत की हिंदुस्तान से। तिलावत फरमा चुके हैं, वो भी एक नौ उम्र कारी थे। काफ़ी सलाहियतों का उन्होंने सबूत दिया है।